बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि कसूर में 14 साल कम सिन बच्ची से ज़्यादती करने वाला दरिंदा सिफ्त मुलजिम 2 घंटे में गिरफ्तार हो गया। DPO कसूर जनाब तारिक अजीज सिंधु की खुसूसी हदायत और SDPO चुनिया मोहम्मद सरवर आवान की रहनुमाई में SHO थाना सदर चुनिया आबिद महमूद चीना और उनकी टीम ने सदर चुनिया के इलाके में ज़्यादती का निशाना बनने वाली कम सिन बच्ची की फौरी दादरसी करते हुए फिल-फौर मुकदमा दर्ज किया और 2 घंटे के अंदर दरिंदा सिफ्त मुलजिम काशिफ डोगर को गिरफ्तार कर लिया और हवालात में बंद कर दिया। इस मौके पर A1 टीवी से गुफ्तगू करते हुए SHO आबिद महमूद चीना ने कहा है कि मुलजिम को अदालत से कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए तमाम शहादतें इकट्ठी की जा रही हैं और इंशाअल्लाह तफ्तीश के अमल में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। गंबड़ के करीब भारोदीरों में सैलाबी पानी में 3 अफराद डूब गए। इलाका मकीनों ने 2 की जान बचा ली जबकि एक शख्स मौके पर ही जाँ बाक हो गया। डूबने वालों की शनाख्त बख्त शेख, शाहिद शेख, मंजूर शेख के नाम से हुई है जबकि मंजूर शेख मौके पर ही डूब कर जाँ बाक हो गया। इलाका मकीनों का कहना था कि मंजूर शेख केले का व्यापारी था जो अपने 2 बच्चों समेत अपने केले की फसल देखने के लिए गया तो सैलाबी पानी में इसके 2 बेटे पानी में डूब गए, जिसको बचाने की कोशिशों में बच्चों का वालिद मंजूर शेख खुद भी डूब कर जाँ बाक हो गया। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वीमेन ऑन व्हील्स के पहले ट्रेनिंग बैच की तरबियत की तकमील पर सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। इस मौके पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी तैमूर खान भी उनके हमरा थे। खवातीन ने सिटी ट्रैफिक पुलिस के ड्राइविंग स्कूल से मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत हासिल की। पहले बैच में 6 खवातीन ने मोटरसाइकिल ड्राइविंग कोर्स मुकम्मल किया। मोटरसाइकिल ड्राइविंग सीखने वाली खवातीन में 2 लेडी कांस्टेबल भी शामिल हैं। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस के गुलाम असगर शहीद ड्राइविंग स्कूल में लेडी इंस्ट्रक्टर्स खवातीन को तरबियत फ्राहम कर रही हैं। मोटरसाइकिल ड्राइविंग सीखने वाली खवातीन को बाइक राइडिंग के बुनियादी असूलों समेत ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई। मैपको रहीम यार खान अपना किबला दुरुस्त करे, जमात इस्लामी का अल्टीमेटम। ओवर बिलिंग, एवरेज यूनिट और कोड के नाम पर आवाम की जेबों पर डकैतियाँ बंद की जाएँ। करप्ट हुक्मरानों ने IMF की शराइत पर बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके महंगाई का एटम बम गिरा दिया है। एहतजाज में जमात इस्लामी, यूथ अरकान जमात इस्लामी और अवाम ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। शुरका ने बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और मैपको के मुजालिम के खिलाफ बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर शदीद नारेबाजी की। शुरका से खिताब करते हुए डॉक्टर उमर फारूक शेख ने कहा है कि PDM की हुकूमत महंगाई खत्म, बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करने के लिए इक़्तिदार में आए हैं, मगर उन्होंने महंगाई के साबका तमाम रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। कायदीन जमात इस्लामी ने कहा है कि अवाम को किसी सूरत करप्ट हुक्मरानों के रहम करम पर नहीं छोड़ेंगे। मैप को अपना किबला दुरुस्त कर ले वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। क्योंकि स्लैब जो है चेंज होती है और उसके अंदर फिर बिजली का बिल भी बढ़ जाता है। ये इस किस्म के मुख्तलिफ मज़ालिम हैं जो वापड़ा गरीब आवाम के ऊपर ढा रहा है। जमात इस्लामी की तरफ से आज का ये मुजाहरा इन्हीं ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है और हम ये मुतालबा करते हैं कि वो लोग जिनको बिजली मुफ्त दी जा रही है, शराफिया को, जो मुल्क के इक़्तिदार में हैं, जो MPs हैं, जो MNAs हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, जिनको लाखों रुपए में तनख्वाह मिलती है, उनको मुफ्त बिजली दी जाती है और जो गरीब आवाम हैं जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, ये सारी की सारी मज़ालिम उनके ऊपर ढाए जाते हैं। लोधरा में दरियाए सतलज में सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ साले विजिट कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि महफूज मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए। फ्लड रिलीफ कैंप में महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक के काउंटर कायम किए गए हैं। महफूज मकामात पर 9 फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए। फ्लड रिलीफ कैंप में महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक के काउंटर कायम हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ साले मुतासरा अफराद के रहन सहन के लिए बेहतरीन इंतजामात हैं। जम्पर वेलफेयर सोसाइटी के सालाना कन्वेंशन डेरा राना चांद खान पर पुरवकार इनकाद हुआ। सालाना कन्वेंशन में JWS के चीफ कन्वीनर, मुशावरती बोर्ड के मेंबरान और मोअज़्ज़िज़ीन अहले देहात के मुख्तलिफ शोबाजात के रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। JWS के रहनुमाओं ने 1 साल की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की और आइंदा नए जज्बे और वलवले के साथ जम्बर की आवाम की बिलौस खिदमत करने के अज़्म का अयादा किया। जम्बर की आवाम के बुनियादी हकूक़ के असूल के लिए मौसर जदोजहद
کرنے اور نوجوان کے روزگار کے حصول کے لیے ہر ممکن جدوجہد کرنے کا عزم دہرایا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا ٹھٹہ میں میڈیکل یونیورسٹی کے افتتاح پر خطاب۔ بولے ٹھٹہ کا موسم انتہائی خوبصورت ہے، آج ایک تاریخی دن ہے، آج ٹھٹہ میں میڈیکل یونیورسٹی بنا رہے ہیں۔ اس کالج کے بننے سے ٹھٹہ سجاول سمیت تمام ساحلی پٹی کے نوجوان بچے اور بچیاں میڈیکل پڑھیں گی اور پورے پاکستان کے بچے بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ اس کالج میں تمام سہولیات فراہم کی گئی ہیں، ہم نے سندھ کے لوگوں کی بھرپور خدمت کی ہے۔ ٹھٹہ کراچی سمیت پورے سندھ میں بے شمار خوبصورت سڑکیں بنائی، کیٹی بندر کے پسماندہ علاقوں میں بجلی پہنچانے کے منصوبے جاری ہیں، ہم عزت سے سرخ رو ہو کر کامیابی سے 5 سال مکمل کر رہے ہیں۔ سندھ کے لوگوں نے ہمیشہ ہمارا بھرپور ساتھ دیا، ہم بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب سمیت پورے ملک میں کامیاب ہو کر اللہ تعالیٰ کی مدد سے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم ہاؤس پہنچائیں گے اور اسی سال وہ ملک کا وزیر اعظم بن جائے گا۔ چین اور پاکستان کے درمیان خلائی شعبے میں تعاون کے امکانات مزید وسیع۔ چین کا اپنے خلائی اسٹیشن پر 1000 سے زائد سائنسی تجربات کا اعلان۔ اس مقصد کے لیے چینی خلائی اسٹیشن پر تمام تر سہولیات نصب کر دی گئی۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ 10 سے 15 سالوں میں اپنے خلائی اسٹیشن پر 1000 سے زائد سائنسی تجربات کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس خاطر چینی خلائی اسٹیشن کو کامیابی کے ساتھ منظم کیا گیا ہے، جس میں سائنسی تجربات کے لیے تمام سہولیات نصب ہیں۔ اگلی دہائی تک یہ خلائی اسٹیشن اطلاق اور ترقی کے مرحلے میں داخل ہوگا اور سائنسدانوں اور انجینئرز کے لیے خلا کے رازوں کو دریافت کرنے کے لیے ایک تحقیقی پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا۔ اس حوالے سے چینی خلائی اسٹیشن پر 60 سے زائد تحقیقی منصوبے پہلے ہی جاری ہیں۔ چینی ماہرین کی جانب سے راکٹ انجنوں کے بلیڈز کے لیے مزید جدید مواد کی تلاش کا منصوبہ ترتیب دیا جا رہا ہے، جبکہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہتر بائیو میٹیریل اور بہت سے دیگر مواد کی تلاش بھی کی جائے گی۔ چائنا مین اسپیس ایجنسی کے مطابق خلائی اسٹیشن میں خلائی سائنس سے متعلق منصوبوں کے لیے ایپلیکیشن سسٹم سائنسدانوں اور انجینئرز کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ایجنسی خلائی سائنس اور انسانی تحقیق، مائکرو گریویٹی میں طبیات، خلائی فلکیات اور ارضیاتی سائنس کے ساتھ ساتھ نئی خلائی ٹیکنالوجیز اور ایپلیکیشنز کا احاطہ کرنے والے منصوبوں کو آگے بڑھائے گی۔ خلائی اسٹیشن میں سائنسی تحقیق، تکنیکی تجربات اور مختلف شعبوں میں ایپلیکیشنز کی حمایت کے لیے ماڈیولز کے باہر تجرباتی پلیٹ فارم، معیاری پے لوڈ انٹرفیس اور بڑے پے لوڈ ہینگ پوائنٹس بھی موجود ہیں۔ چین نے انسانیت کے بہترین مفاد میں خلا کے پرامن طریقے سے استعمال کی ہمیشہ حمایت کی ہے اور اسی جذبے کے تحت دنیا کے ساتھ رابطے اور تعاون کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، جس کا واضح ثبوت چین کا اپنے خلائی اسٹیشن پر 1000 سے زائد سائنسی تجربات کا عزم ہے۔ شاہد افراز خان، بیجنگ۔ سپاف سٹی دادو کی جانب سے میونسپل کی کرپشن کے خلاف صفائی نہ ہونے پر، برساتوں اور گٹروں کے گندے پانی کی نکاسی نہ ہونے پر دادو ریلوے فاٹک بند کر کے احتجاج کیا گیا، جس کے باعث حیدرآباد سے آنے اور جانے والی ٹریفک معطل ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اصغر خان ملا سے۔ یہاں سپاف دادو کی طرف سے یہاں دادو میونسپل کے ایڈمنسٹریٹر جاوید احمد راہپوٹو، سی ایم او ایاز احمد پنور کی مبینہ کرپشن اور ان کو یہاں سے ہٹانے کے مطالبے کی منتا کے لیے یہاں احتجاج کیا ہے، تو یہاں ریلوے فاٹک بند کر کے یہاں نوجوانوں نے احتجاج کیا ہے۔ ابھی ان سے پوچھتے ہیں اس بارے میں مزید ان کا کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے تو دیکھو ابھی برساتیں آئی ہیں اور برساتوں کا مزید بھی بتایا گیا ہے کہ دادو پر کے بڑے ساری سندھ میں برساتوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے یہ برساتیں ہوئی جو گندے پانی دے، ہم نے میونسپل کمیٹی کے جو سی ایم او ہے ایاز پنور کو ہم نے بار بار یہ اپیل کی کہ ہم پی ایس ایف کے کارکن ہیں اور ہم پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں، ہمارے ساری سٹی کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے شہر میں صفائی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں نے 15 دن لگاتار سی ایم او کے آفس پر گیا، بھائی ہمیں صفائی کروا کے دو، مگر وہ نہ کال اٹینڈ کرنے کو تیار تھا اور نہ صفائی کو کرنے کو تیار تھا۔ اس کے باوجود ڈپٹی کمشنر کے پاس ہم گئے، اس نے اسے کال کی کہ یہ جو پی ایس ایف والوں ہیں دادو کے مسائل کے لیے ہمارے پاس آئیں، انہوں کا مسئلہ فوری حل کیا جائے۔ اس کے بعد بھی یہ نااہل آفیسروں نے کیا کیا، اپنی جو آفس ہے اس کو تالے لگا کر چلے گئے، کسی عوام کی شکایت سننے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سی ایم او ہیں ایاز پنور ہے اور جاوید راہپوٹو اکاؤنٹنٹ ہے اور علاول منگی ہے، جب تک اس کو نہیں ہٹایا جائے گا یہاں پر دن رات دھرنا جاری رہے گا۔ قابل عزت قابل احترام صدر صاحبان زکریا جمالی بیٹھے ہم
15 दिन से म्यूनसिपल जा रहे हैं, बाबा इधर पानी साफ करो, इधर गंदरे का ढेर लगा पड़ा है, सारे लड़के नमाज पे जो जा रहे हैं, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा। ऑफिस में जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं बाबा मैं मीटिंग पे हूँ, कोई बोला है बाबा मैं किधर हूँ, कोई हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारा अमन एहतजाज है, हम एहतजाज करने के लिए तैयार बैठे हैं और बैठे रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सदर ज़किया जमाली सपाफ सिटी का सदर 3 घंटे उसमें बैठे हैं पर कोई इंतज़ाम है, मुतफिल की नाल इंतज़ाम है, कोई राब्ते में नहीं आ रहा है। उसका ऑफिसर या उसका मुलाजम नडा छोटा, छोटे छोटे बच्चे, छोटे बड़े पीरसन, पानी इतना है, हर कॉलोनी में पानी पड़ा है। बारिश का पानी पुरजोर मुतालबा करता हूँ वज़ीर आला सिंध को, चेयरमैन बिलाल बड़ो साहब को, दादू शहर का लोटी द्वारे मुसलसल सफाई कराई मिले। आपने सुनी यहाँ एहतजाज करने वाले सपाफ के नौजवानों की बातें। उसका मुतालबा है कि दादू म्यूनसिपल में मुबीना करप्शन, जावेद अहमद रापोटो एडमिनिस्ट्रेटर, अभी तो ये अकाउंटेंट है, और सीएमओ अयाज अहमद पंवर ये शहर की सफाई नहीं कराते। इनकी करप्शन की तहकीकात की जाए और इनका मुतालबा है कि दादू शहर की सफाई की कराई जाए और बारिश का गटरों का जो पानी है सड़कों पर उनकी निकासी किया जाए। मैं बनूंगा आपकी आवाज़ सब पे नजर। अंदर की खबर A1 TV, दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला। हालिया बारिशों ने कमीर शरीफ इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया। इकलौते प्ले ग्राउंड में कई रोज से बारिशों का पानी जमा है मगर इंतजामिया को कोई परवाह नहीं। इसी हवाले पर रिपोर्ट कर रहे हैं जफर इकबाल भट्टी। कमीर शरीफ में होने वाली बारिशों ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर भी सवालात उठा दिए। बुनियादी मरकज सेहत के सामने शहर का अकलौता प्ले ग्राउंड बारिशों के पानी से तालाब बन गया, जिससे नौजवान खेलों की सरगर्मियों से महरूम हो गए। पानी जमा होने से मच्छर और ताफन फैल रहा है, जिससे अहले इलाका परेशानी का शिकार है। पहले बारिशों में उस वजह से जो पानी खड़ा हुआ और फिर साथ गटरों का पानी मिल गया तो इंतहाई बदबू यहाँ पे आ रही है, खड़ा होना महाल है। डेंगू, मलेरिया और दीगर बीमारियां जो है फैलने का शदीद खतरा है। शहरी जो यहाँ के बासी हैं वो भी परेशान है इस बदबू की वजह से, इस पानी की वजह से। ये आम गुजरगाह भी थी और जो है नौजवान साथी जो फिजिकल एक्टिविटी करके अपनी सेहत को बाहर रखते हैं उनका ये ग्राउंड भी था, तो ये सारी चीजें मुतासर हुई भी हैं। अहले इलाका का कहना है कि पानी जमा होने से हम मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने आला अफसरान से मुतालबा किया है कि इसका नोटिस लिया जाए और पानी को यहाँ से ख़त्म करवाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद रियाज के साथ ननकाना साहिब के थाना फैजबाद में पुलिस की कार्रवाई। फकीर हुसैन और मिट्टू डकैत गैंग का सरगना साथी मुलजिम समेत गिरफ्तार हो गया। मुख्तलिफ वारदातों में छीनी गई लाखों रुपया मालियत की नकदी, तलाई जेवरात, दीगर माल मसरूका और असला बरामद। मुलजमान इलाका थाना फैजाबाद और गिरदोनवा में डकैती समेत वारदातों में सरगर्म थे। पुलिस टीम ने मुलजमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से लाहौर से गिरफ्तार किया। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO साहद अजीज़ की SHO शहबाज डोगर और हमारी टीम को शाबाश और कहा कि डकैत गैंग की गिरफ्तारी प्रोफेशनल काबिलियत का नतीजा है। अवामी जानमाल का तहफ़्फ़ुज़ ज़िले पुलिस की अवलिन तरजीह है। खैरपुर मैरस में गम्बट के करीब टंडुमस्ती के हदूद में मुसाफिर कोच और ट्रालर में तसादम हुआ। तसादम के नतीजे में एक शख्स जहाँ बाग 25 से ज़ायद मुसाफिर ज़ख्मी हो गए। कौमी शराब ब्लॉक ट्रैफिक की लाइनें लग गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। ज़ख्मियों को सिविल अस्पताल खैरपुर और गम्बट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसमें से 5 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक है। कराची कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री काटी के दफ्तर में कराची प्रीमियर लीग के चेयरमैन और कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर फिराजुर रहमान कायम मकाम पैटर्न कराची प्रीमियर लीग की हैसियत से MOU पर दस्तखत कर दिए गए। दूसरा सीज़न रवां साल नवंबर में कराची में मुनक्किद किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सनाउल्लाह हेगड़ू की इस रिपोर्ट में। ये सब कानून काटी में मौजूद हैं। काटी के जो प्रेसिडेंट है फराज रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आह्वान रहते हैं। आज के सवाल से प्रोग्राम जो है मुनक्किद किया गया था, जिसमें कराची प्रीमियर लीग जो है वो लोग भी शामिल हुए थे और मुश्तरका जो है चीज़ उस पर दस्तखत की गई थी। मज़ीद मालूम करते हैं फराज साहब से। जी सर। अच्छा, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि आज बहुत अरसे के बाद कराची की रौनक की कराची प्रीमियर लीग जिसका दूसरा सेशन लॉन्च हुआ, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज MOU के और इंशाअल्लाह ताला NOC भी प्रोसेस में है और इंशाअल्लाह ताला बहुत करीब जो है वो आप देखेंगे कि इसके जो नेक्स्ट मैच है
میں کہتا ہوں کہ جو انٹروڈکشن میچز ہوں گے یا پریکٹس ہوں گے یا فرینڈلی میچ وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. اور کمیونٹی ایسوسیشن آف اسٹوڈنٹ ڈسٹرکٹ کا ہمیشہ یہ ویژن رہا ہے کہ ہم اسپورٹس کی سرگرمی ہو چاہے وہ چیریٹی ہو چاہے وہ اور دوسری CSR ایکٹیویٹیز ہو ٹیبل ٹینس ہو, ہم ان تمام گیمز کو ہمیشہ سے سپورٹ کرتے رہے. میں PTG کا فاؤنڈر پریزیڈنٹ بھی ہوں, اس حوالے سے بھی ہم اس وقت بہت ساری ایکٹیویٹیز کراتے رہے اور اپنی خوش قسمتی رہی کہ جو پلیئرس ہمارے پاس سے ملتے ہیں وہ نیشنل ٹیم کا حصہ بنے, اور نہ صرف نیشنل ٹیم کا حصہ بنے بلکہ انہوں نے میڈل بھی. تو اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنی ایز اے آرگنائزر جب اس کو آپ پرفارم کرتے ہیں اور پھر وہی بچے جب آگے جا کے کچھ بن جاتے ہیں تو آپ کو انر سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ آپ نے اپنی قوم کے بچوں کو آگے کی طرف لے کے جائیں. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خانوال رانا عمر فاروق کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. میاں چنو کے نوائی علاقہ تھانہ جبکراں نے بہترین کارروائی کرتے ہوئے 3 بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار کر لیے. ملزمان سے 7 کلو 600 گرام چرس, 2 کلو 100 گرام افیون اور رقم برآمد. منشیات فروشوں سے ناجائز اسلحہ, پسٹل, 30 بور, 3 عدد کرولا کار اور 2 موٹر سائیکل بھی قبضے میں لے لیے گئے. بدنام زمانہ منشیات فروش افتخار جویا, ذوالفقار جویا اور آصف ڈوگر کی خفیہ نگرانی کرتے ہوئے ان کو گرفتار کیا گیا. ملزمان سے انٹیروگیشن جاری ہے جس سے مزید انکشافات متوقع ہیں. DPO خانوال کی طرف سے SHO تھانہ جبکراں اور ہمراہی ٹیم کو شاباش. منشیات فروشی کا مکروہ دھندہ کرنے والے موت کے سوداگر ہیں, ان کے اڈوں کا خاتمہ بلا امتیاز یقینی بنائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری مخدوم سید علی حسن گیلانی سے احمد پور شرقیہ کی سیاسی و سماجی بزرگ شخصیت حاجی احمد نے غوث اعظم ہاؤس میں ملاقات کی اور علاقے کے کثیر تعداد افراد کے ہمراہ سمیع الحسن گیلانی گروپ کو چھوڑ کر مخدوم سید علی حسن گیلانی گروپ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا. بزرگ شخصیت حاجی احمد نے پاکستان پیپلز پارٹی کے روز بروز بڑھتی ہوئی مقبولیت اور وفاقی وزیر داخلہ بلاول بھٹو اور سابق صدر آصف علی زرداری کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت اعتماد کرتے ہوئے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی. اس موقع پر مخدوم سید علی حسن گیلانی کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے اور عوام کی نمائندہ جماعت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. مزید انہوں نے کہا ہے کہ جنرل الیکشن میں کاغذی شیروں کو عوام کی طاقت سے بھاری اکثریت سے ہرائیں گے. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں کلین سویپ کرے گی اور بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم ہوں گے. بوانا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں دوست محمد لالی پول دریائے چناب میں ڈوبنے سے جاں باک ہو گیا. اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی. ریسکیو ٹیم کے مطابق جاں باک کی شناخت ظفر ولد محمد عارف 32 سال صدیقہ کالونی ہوئی. اس کی ڈیڈ باڈی کو پانی سے باہر نکال لیا گیا. ظفر دوست محمد لالی پول پر مچھلی فروش کے پاس ملازم تھا اور نہانے کے لیے دریا میں چلا گیا جہاں پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے باہر نہ نکل سکا اور دریا کی بے رحم موجوں کی نظر ہو گیا. جہاں بھاگ ظفر کی ڈیڈ باڈی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی نعش ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی. DPO عبداللہ احمد کی ہدایت پر چنیوڑ پولیس کی جانب سے شہریوں کی سہولت کے لیے اقدامات جاری ہیں. پولیس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں ریگولر کمپیوٹر کلاسز جاری ہیں. سینئر افسران کی زیر نگرانی پولیس کا اعلیٰ تعلیم یافتہ سٹاف طلبہ کو کورس کروا رہا ہے. طلبہ کو تربیت دینے کے لیے جدید کمپیوٹر لیب قائم کی گئی. طلبہ کو ان پیج ٹائپنگ سکل، مائکروسافٹ اور دیگر سافٹ ویئر سے متعلق آگاہی دی جا رہی ہے. طلبہ کو کمپیوٹر ہارڈ ویئر، نیٹ ورکنگ، سافٹ ویئر انسٹالیشن سے متعلق تربیت دی جا رہی ہے. 6 ہفتوں کے کورس میں طلبہ اور طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کا انتظام کیا گیا. کورس کے اختتام پر طلبہ کو محکمہ پولیس کی طرف سے تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. اوکاڑا کے شہر اور گرد و نواح میں ڈکیتیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے. تھانہ شاہپور کی حدود 32/2L کے قریب ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی واردات. 3 نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے اسلحے کے زور پر خشک میوہ جات کے تاجر کو تشدد کے بعد لوٹ لیا. ڈاکو نے اسلحے کے زور پر محمد یعقوب سے 5 لاکھ روپے نقدی، موٹر سائیکل اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے. بڑھتی ہوئی وارداتوں سے شہریوں میں عدم تحفظ کا شکار متاثرہ شخص نے وزیر اعلیٰ اور IG پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. سہیوال پریس کلب میں آواز 2 NGO کے تحت بچوں کی کم عمری کی شادی اور جنسی ہراسمنٹ کے حوالے سے آگاہی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا.
दो रोज़ा आगाही वर्कशॉप में कसीर तादाद में मर्द और ख़वातीन की शिरकत, घर घर पैगाम पहुँचाने के लिए कई इलाकों से मर्द और ख़वातीन को मदऊ किया गया ताकि इन बच्चों की कम उम्र की शादी के नुकसानात और ज़िंदगी के दौरान माँ और बच्ची की शरह अमवात में बढ़ोतरी को कम करने के हवाले से भी आगाही दी जाए। साथ बच्चे और बच्चियों को जिनसी हरासमेंट से बचाने के हवाले से भी आगाही दी जा रही है। मुआशरे में बढ़ती हुई कम उम्री की शादियों के रुझान और बच्चों को जिनसी हरासमेंट से बचाने के लिए प्रेस क्लब में जारी वर्कशॉप यकीनन अवाम में आगाही के लिए अपना किरदार अदा करेगी। जामपुर के करीब दरिया सिंध का मौजूदा हीरो फ्लड बंद टूट गया। दरिया का पानी तेज़ी से मुल्का आबादियों में दाखिल हो गया। मौजूदा हीरो फ्लड बंद टूटने की वजह से रेस्क्यू 1122 के एहलकार मौके पर पहुंचकर लोगों को सामान के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर मोहम्मद असलम ने ज़िला भर में कोड रेड एक्टिवेट कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर की तरफ से तमाम एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। रेस्क्यू 1122 के तमाम एहलकार फ़ौरन अपनी ड्यूटी पर पहुँचें और लोगों की मदद करें। कश्मीर के इलाके गुड्डू शहर से 28 रोज़ कबल अगवा होने वाले डॉक्टर मुनीर अहमद नाइच की बाजियाबी के लिए उनके वालिद उस्ताद बशीर अहमद नाइच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम शहर के पढ़े लिखे और इज़्ज़तदार शहरी हैं। हम तालीमी इदारे से मंसूब होकर शहरियों की खिदमत की। मेरे बेटे डॉक्टर मुनीर अहमद को अगवा हुए 28 रोज़ हो चुके, लेकिन अब तक कोई भी मुंतखब नुमाइंदों या कोई भी इंतज़ामिया खातिर खा नहीं आया जो आता है दिलासे देकर चला जाता है। लिहाजा मैं SSP शिकारपुर कश्मीर अमजद शेख साहिब और दीगर से मुतालबा करता हूँ कि मेरे बेटे और दीगर बड़े बच्चे जो मुगवी डकैतियों के चुंगल में हैं उनको फिलफौर बाजियाब कराकर उनके घरों से बेचैनी ख़त्म की जाए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इस दुख में शरीक हुए। आज तकरीबन 28 दिन हो गए हैं डॉक्टर साहब को अगवा किए हुए और अभी तक हमने शराफत का मुजाहरा किया है, क्योंकि शरीफ इंसान, पढ़े लिखे हुए इंसान ये कोई गैर कानूनी काम नहीं करते। नहीं तो हमने कोई धरना दिया है, नहीं तो हमने कोई नारेबाजी की है, और हमने कानून का एहतराम करते हुए हुकूमत की तरफ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ देखा है। रहा सवाल कोई भी मुंतखब नुमाइंदा, अभी तक मेरे पास कोई भी नहीं आया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सरारी शहर में गुज़श्ता रोज़ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शहर में अजारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसा पेश आया जिसमें ट्रेन पटड़ी से उतर गई। ट्रेन की 8 बोगियां पटड़ी से उतरी जिसके नतीजे में 80 अफराद ज़ख्मी हो गए, जबकि 50 के करीब अफराद अब तक जहाँ बाग हो चुके हैं। नवाब शाह अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। रेस्क्यू में 1122 पाक फौज और रेंजर्स के जवानों ने भरपूर हिस्सा लिया। जाए वकूअ पर वज़ीर आला मुराद अली शाह कल पहुँचे थे। मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया, जबकि दूसरे रोज़ भी अब ट्रैक बहाल ना हो सका। अब ट्रैक का काम बड़ी तेज़ी से जारी है। रेल इंतज़ामिया का कहना है कि जल्द दूसरा ट्रैक बहाल किया जाए, ताहाल हादसे की असल वजह सामने न आ सकी। गुज़श्ता रोज़ काजी अहमद के यूनियन काउंसिल ड्रान के ऑफिस में मुनक्किद हुए इजलास की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से हुई, जिसके बाद 2 मिनट की खामोशी की गई। खामोशी नवाब शाह ट्रेन हादसे के शहीदों और ज़ख्मियों के लिए की गई। इसके बाद इजलास 2023-2024 के लिए बजट मेंबरान की अक्सरियती राय से पास की गई, जबकि बजट इजलास में चेयरमैन रईस नूर मोहम्मद चानियों समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने कहा है कि हम इंतहाई मशकूर हैं कि यूसी की अवाम और पार्टी की आला क़यादत की तरफ से जिन्होंने एतमाद करके मुंतखब किया। हमारी कोशिश होगी कि यूसी कौंसिल के मेन इशू जैसे कि पानी, सेहत, एजुकेशन और दीगर मसलों की तरफ ध्यान करें। यूसी की आवाम की खिदमत की जाए और हम इस बजट को ईमानदारी से आवाम तक रसाई करके फ़र्ज़ अंजाम दिया जाए। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।